بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. بونجور تو الموند. في لا فيديو هذه إن شاء الله راح ندير ان تي رابيل على لي فيلتر اللي تعرفوهم كل واللي تحتاجوهم avec leur fonction de transfert ou les modèles تاع لي فيلتر. Bien sûr راح نبداو باللي فيلتر du premier ordre. Donc pour les filtres du premier ordre راح نبداو بان filtre passe-bas du premier ordre. Filtre passe-bas du premier ordre. Nous نبداو filtre passe-bas passive du premier ordre. Donc, واش عندنا في filtre passe-bas passif toujours راح تلقاو une entrée, une tension d'entrée en général نسميوها UE. راح نبداو أول حاجة تكون عندي résistance, بعد عندي condensateur en série ويكون الشكل تاعهم من la forme هذه. D'accord. Ou toujours la tension de sortie au bord du condensateur. Et donc, circuit passe bas du premier ordre où je fais résistance, fait condensateur en série. La tension d'entrée est UE ou la tension de sortie US au bord du condensateur. La fonction de transfert du filtre HEDA va toujours 1 divisé par 1 plus G, le produit de la résistance avec le condensateur fois oméga. Et donc, on a 1 sur 1 plus GRC oméga. Et puis, on a un diviseur de tension normal, on a VS sur VE. D'accord? Donc, je vais vous l'électronique, comment utiliser un diviseur de tension pour avoir la fonction de sortie liée à VS sur VE. إذا كي نعوضوها نقدروا نسمبليفيوها ونحطوها من الشكل هي T0 divisé par 1 plus G oméga sur oméga 0. C'est clair? Donc, هذا filtre passe-bas passif du premier ordre fait résistance au condensateur. Une tension d'entrée, la fonction de transforme 1 sur 1 plus GRC oméga, ou bien nous noter T0 sur 1 plus G oméga sur oméga 0. Donc, on a dit au deuxième type de filtre passe-bas qui passif du premier ordre, mais cette fois-ci, on dit une bobine ou résistance en série. كيف تلقاو بوبين وريزيستانس سيري راهو عباره عن فلتر باس با دو بروميير اوردر كيف عندي لا تونسيون دونتري يو او عندي لا تونسيون دو سورتي هي يو اس دونك تي لا فونكسيون ترانسفير تاعو راح تكون من الشكل 1 sur 1 plus جي ال sur ال هي لا بوبين لا فالور تاع لا بوبين divisé par la résistance fois oméga. Donc ولا نقدروا نعوضوها تو سامبلومون نحطوها من الشكل دائما T0 sur 1 plus G oméga sur oméga 0. هذا toujours شكل تاع filtre passe-bas passif. C'est clair? Donc نعديو un filtre passe-bas بصح يكون actif. D'accord? دائما في le premier ordre. Filtre passe-bas actif du premier ordre. واش فيه le filtre passe-bas actif du premier ordre? Donc عندي la tension d'entrée UE, عندي résistance, عندي un comparateur لهنا. وعندي ريزيستانس تكون en parallèle مع condensateur. وعندي la tension de sortie à la fin bien sûr. واش راح تكون la fonction de transfert تاعي في الشكل تاع filtre passe-bas actif du premier ordre راح تكون من الشكل moins R2 divisé par R1 sur 1 plus le G, le produit de R2 مع C2, les deux en circuit, les deux composants résistance au condensateur les en parallèle, fois oméga. ودائما الفلتر باس با نحطوه من الشكل T0 sur 1 plus G oméga sur oméga 0. Bien sûr, لازم نعوضوا قيمة T0 واش تساوي oméga 0 واش تساوي. D'accord? كملنا من الفلتر باس با du premier ordre, دوكا احنا نعديو الفلتر باس او du premier ordre. في الفلتر باس او دو بروميير اوردر عندنا نبداو بالباسيف ومن بعد نعديو الاكتيف. الباس با شفنا عندي ريزيستانس ومن بعد عندي كوندنساتور. الباس او لا راح نبدا بالكوندنساتور ومن بعد عندي الريزيستانس. بيان سور عندي توجور اون تونسيون دونتري و اون تونسيون دو سورتي. سيت فواسي لا تونسيون دو سورتي راح تكون او بورن دو لا ريزيستانس. اذا الشكل تاع لا فونكسيون دو ترانسفير تاعي راح يكون من الشكل 1 sur 1 plus 1 divisé par 1 moins G fois
1 sur RC oméga. Qui نحبوا نحطوها من l'équation تاع T0 تولي 1 moins T0 divisé par 1 moins G oméga 0 sur oméga. C'est clair? Où il faut bien sûr trouver la valeur de T0, oméga 0. Deuxième type de filtre passe-eau passive, اللي هو قبيله كانت عندي لا بوبين هي الاولى ومن بعد لا ريزيستانس وكانت لا تونسيون دو سورتي في الباس با نحسبها او بورن دو لا ريزيستانس. لهنا لا عندي لا ريزيستانس تجي الاولى تكون انسيري مع لا بوبين ولا تونسيون دو سورتي يو اس راح نحسبها او بورن دو لا بوبين. دونك جوري لا فونكسيون دو ترانسفير من الشكل 1 sur 1 moins GR divisé par L oméga. ونقدروا نحطوها دائما من الشكل تي 0 على 1 موان جي اوميغا 0 سور اوميغا. بيان سور لازم تخرجوا قيمه تي 0 و اوميغا 0. في الفلتر باس او اكتيف دونك عندي ريزيستانس وكوندنساتور يكونوا انسيري. بعد عندي لهنا ريزيستانس ار 2 وحدها. في الباس باك العكس كانت عندي ريزيستانس ار 2 وحدها وعندي الريزيستانس الاولى في الدخله وكان عندي لهنا الريزيستانس سون باراليل مع الكوندنساتور. لا في الباس او عندي ار سي انسيري بعد عندي ار 2 وحدها. وكي نحسبوا لا فونكسيون دو ترانسفير تاعي راح تكون من الشكل موان ار 2 على ار 1 ديفيزي بار 1 موان جي 1 لانفيرس تاع لا برودوي تاع لا ريزيستانس فوا الكوندنساتور فوا اوميغا. دائما هما يحطوا قاعده عامه انهم يكونوا من الشكل تي 0 على 1 موان جي اوميغا 0 سور اوميغا. دونك كملنا من الفلتر دو بروميي اوردر نعديو لي فلتر دو دوزيام اوردر. في الفلتر تاع الدوزيام اوردر عندي جو في كومونسي بار ان فلتر باس با دو بروميي اوردر. دونك توجور نبداو باس با ومن بعد نعديو باس او. نبداو بالباسيف ومن بعد نعديو لاكتيف. الفلتر باس با دو دوزيام اوردر واش فيه ريزيستانس وبوبين ان سيري مع بعضهم لينيير من بعد يكونوا ان سيري مع كوندنساتور. لا تونسيون دونتري في الدخله تاع لا ريزيستانس ولا تونسيون دو سورتي احنا نزوها او بورن دو كوندنساتور. اذا لا فونكسيون دو ترانسفير تاع الفلتر باس با دو دوزيام اوردر راح تكون من الشكل تي 0 divisé par 1 plus 2 gm oméga sur oméga 0 plus g oméga sur oméga 0, le tout élevé au carré. Là, c'est bon, tant comme la simplification, à quoi égale chaque valeur, T0 égale toujours à 1, même les filtres كل égale à 1. La valeur M est R sur 2, la racine du condensateur divisé par la bobine. Oméga 0 est 1 sur la racine, le produit de la bobine fois le condensateur. Donc, quand on voit le filtre passe-bas actif du second ordre, il y a la structure Salem-Kay. Donc, on a une résistance à l'entrée. بعد عندي deuxième résistance condensateur en série وعندي la résistance هذه راح عندها en parallèle معها الكوندنساتور وعندي une autre résistance نسميوها R0 وعندي un potentiomètre اللي هو عبارة عن résistance variable la valeur تاعها هي R0 fois K moins Z. Pardon. كي نحطوا على فونكسيون دو ترانسفير تاع الفلتر باس با اكتيف دو سكوند اوردر تكون من الشكل تي 0 divisé par 1 plus 2 gm oméga sur oméga 0 plus g oméga sur oméga 0 élevé au carré. Bien sûr, la valeur de T0 égale à K. La valeur de M est 3 moins K sur 2. Ou la valeur de oméga 0 est 1 sur RC. C'est un petit rappel. برك تقرديهم عندكم. هما لي ديتاي كل تكونوا نورمالمون قريتوهم في الفلتر وتعرفوا تخرجوهم وحدكم. تسمى لا بروشور هذه تقدروا تكتبوها وتحطوا كي تسحقوا دي زيكزارسيس تلقاوهم. دركا راح نشوفوا فلتر باس با اكتيف du second ordre راح يكون من الشكل R résistance condensateur بعد عندي résistance condensateur donc en tout عندي 3 résistances reliées في le même point عندي 2 condensateurs. إذا كي نحوس على فونكسيون غادي نعيطوا لها la structure de Roche. إذا كي نحوس على فونكسيون دو ترانسفير اللي هي US sur UE راح تكون من الشكل T0 divisé par 1 plus 2 gm oméga sur oméga 0 plus g oméga sur oméga 0 élevé au carré. Bien sûr, la valeur de T0 égale à moins 1. La valeur de M est 3 sur 2 la racine de C1 sur C2. Oméga 0 est 1 sur R la racine de C1 C2. Ou la bande passante de M est 2 fois M oméga 0.
كملنا من الفلتر باس با du second ordre نعديو دركا نشوفوا les filtres passe haut du second ordre. راح نبداو بان باس با ان باس او باردون اكتيف du second ordre اللي هي la structure de Roche. دونك لهنا عندي البوان كومان بين لي 3 كوندنساتور مش بين لي 3 ريزيستانس كما شفنا في الموديل تاع الباس با. عندي دو ريزيستانس. La fonction de transfert راح تكون من الشكل T0 fois G oméga sur oméga 0 élevé au carré divisé par 1 plus 2mg oméga sur oméga 0 plus G oméga sur oméga 0 élevé au carré. Bien sûr, la valeur de T0 est égale à moins 1. La valeur de M est 3 sur 2 la racine de R2 sur R1. Oméga 0 est 1 sur C la racine de R2 R1. Ou la bande passante راح تكون 2m fois oméga 0. Troisième type de filtre, le passe haut, le passe bas, premier ordre, deuxième ordre. Donc, on va voir le passe bande. Nous le passe bande passive, bien sûr, le premier ordre. Donc, on a la bobine, on a le condensateur en série, on a la résistance, on a la tension de sortie au bord de la résistance. La fonction de transfert va être T0 divisé par 1 plus GQ0 fois oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. On a T0 égale à 1. عندي Q0 اللي هي 1 sur 2 fois M مع tout le facteur de qualité du montage. عندي M اللي هي R sur 2 la racine de C sur L اللي هو le coefficient d'amortissement. عندي oméga 0 اللي هي 1 sur LC تحت la racine, c'est la pulsation propre du montage. Donc راح نشوفوا un passe-bande passif de Wien. Donc, je fais résistance condensateur en série. On dit la sortie, on dit une résistance condensateur en parallèle. La fonction de sortie, la fonction de transfert, T0 divisé par 1 plus GQ0, oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Bien sûr, T0 est 1 sur 3, Q0 est 1 sur 2M est égal à 1 sur 3, M égale à 3 sur 2, oméga 0 est égal à la race 1 sur la racine de LC. كملنا من الباس بوند باسيف راح نعديو الباس بوند اكتيف. الباس بوند اكتيف واش عندي ريزيستانس او كوندنساتور ان سيري يكونوا ريليي مع ريزيستانس او كوندنساتور ان باراليل. اذا لا فونكسيون دو ترانسفير راح تكون من الشكل T0 divisé par 1 plus GQ0 عندي oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. لهنا la valeur تاع T0 راح تكون moins 1 demi, la valeur تاع Q0 تكون 1 demi. M راح تكون 1 oméga 0 اللي هي la pulsation تاعنا راح تكون 1 sur RC. إذا oméga 0 اللي هي la pulsation propre du montage. شوفوا le passe bande actif toujours avec la structure de Roche. Donc عندي point d'intersection بين résistance aux deux condensateurs. عندي condensateur résistance en parallèle. On dit résistance R3. Donc, en tout, on dit 3 résistances aux 2 condensateurs. La fonction de transfert T0 fois 2M fois G oméga sur oméga 0. Le tout divisé par 1 plus 2mg oméga sur oméga 0 plus G oméga sur oméga 0 élevé au carré. Bien sûr, T0 est à moins R2 sur 2R1. M, le coefficient d'amortissement راح يكون هو la racine de R sur R2 و R هي عبارة عن R1 en parallèle مع R3. La pulsation de coupure oméga 0 هي 1 sur C, la racine de R, la résistance R fois R2. قلنا R هي R1 en parallèle مع R3. La bande passante راح تكون 2m oméga 0. Donc راح نشوفوا les formes normalisées des fonctions de transfert de filtre. راح نبداو بالexpression de la transmittance grand T. T c'est un nombre complexe défini par عنده le module et l'argument. لهنا راح نشوفوا les types de filtres ولهنا راح نشوفوا des pulsations particulières منهم la pulsation de coupure et la pulsation pour laquelle la valeur absolue de T هي تكون égale la valeur absolue de T0 divisé par racine de 2. راح نبداو بالفلتر باس با du premier ordre. Donc l'expression de la transmittance T راح تكون من الشكل T0 sur 1 plus G oméga sur oméga 0. إذا oméga 0 هي la pulsation de coupure, F0 هي la fréquence de coupure, T0 هو عبارة عن nombre réel و la bande passante تاع filtre passe bas du premier ordre راح تكون من 0 حتى la fréquence de coupure F0.
Pour passe bas du second ordre, donc la transmittance T0 sur 1 plus 2gm oméga sur oméga 0, plus g oméga sur oméga 0 élevé au carré. Là, kif kif, les mêmes coefficients, avec m ou le coefficient d'amortissement. Passe au du premier ordre, la fonction transmittance T0 fois g oméga sur oméga 0 plus 1 plus g oméga sur oméga 0. Oméga 0, il y a la pulsation de coupure, F0, la fréquence de coupure, T0 au nombre réel, la bande passante passe au, F0 plus l'infini. Ou M, ou le coefficient d'amortissement, le cas, le filtre passe au du second ordre, la fonction de transmittance de cette forme. Pour un passe-bande du second ordre, on a Q0 et 1 sur 2m, ou la bande passante est 2m oméga 0. Les deux fonctions de transmittance sont donc je vous déjà la partie عندي oméga 0 c'est la pulsation centrale, F0 est la fréquence centrale, F0 نقدر نحطوها oméga 0 sur 2pi, M هو le coefficient d'amortissement, Q0 le facteur de qualité tel filtre, la bande passante nous définira en fréquence par delta F et la fréquence haute moins la fréquence basse, ou là نقدر نعوضوها بلا fréquence centrale divisée par Q0 par le facteur, donc la fréquence centrale مقسومة على le facteur de qualité tel filtre. FH est la fréquence de coupure haute, FB est la fréquence de coupure basse. C'est bon, donc là, nous sommes à la fin de la vidéo. Pour ce petit rappel ou là, des exemples avec des différents filtres, filtres du premier ordre ou là, du second ordre, passe haut, passe bande et passe bande, passe haut, passe bas et passe bande. Donc, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous demandez certains cours. Merci beaucoup pour votre attention.